sont retournés à l'islam, avec notre invité exceptionnel aujourd'hui aussi, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aussi, Cheikh Mohamed Saïd Ramadan El-Bouti, qui va aborder un thème qu'il vous avait annoncé hier, un thème important. On va pas... je vais lui laisser la parole, Inch'Allah, pour que vous puissiez profiter de ces enseignements. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعتقد أن موضوع حديثنا في هذا الصباح المبارك هو النفس الإنسانية وحاجتها إلى التزكية. هذا هو الموضوع الذي سنتناوله ونعالجه إن شاء الله. أذكركم بشيء قلته بالأمس، وهو أن الله عز وجل عندما شاء أن يكون الإنسان خليفة عنه فوق هذه الأرض في إقامة المجتمع الإنساني المتصف بالعدالة والرحمة والتعاون، جهزه الله عز وجل بطائفة من الوسائل والآليات التي لا بد له منها كي ينهض بالمهمة التي كلف القيام بها باسم الله عز وجل. من هذه الآليات أو الأدوات التي متعه الله عز وجل بها العقل وما يتفرع عنه من أنواع العلوم والإبداع وما إلى ذلك. من جملة هذه الآليات التي متعه الله عز وجل بها كأدوات في طريق مهمته التي كلف بها شعور بالأنا، يعني بالذات، وما يتفرع عنه من حب التملك وحب احتياز الأشياء والدفاع عن الذات وحب المنافسة. نعم. ومن جملة هذه الآليات التي جهزه الله عز وجل بها تسخير هذه المكونات له. نعم، جعلها خادمة له. ومن جملة هذه المسخرات ما يوجد في باطن الأرض وظاهرها من خيرات وذخر وكل ما يسمى مال. هذه أمور جهز الله عز وجل الإنسان بها لأنها أدوات في طريق النهوض بالمهمة التي تتلخص بقوله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولكن قلنا إن هذه الأدوات التي جهز الله الإنسان بها خطيرة، هي أسلحة، وهي أسلحة ذات حدين. ممكن أن تكون سببا لهلاك المجتمع. العلم والعقل والشعور بالذات والامتلاك الأشياء وحب المال، مدخرات. وممكن أن تكون سلما إلى السعادة وإلى خير الإنسان فردا ومجتمعا. فما الحل وما هي الطريقة التي
نبه الله الإنسان إليها لكي يستعمل هذه الأدوات الاستعمال المفيد وينأى ويبتعد عن استعمالاتها الضارة. هذا ما سنجيب عنه الآن إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Louange à Dieu, le Seigneur de l'univers, et prière et salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est l'âme humaine et le besoin qu'elle a d'être purifiée. Cheikh nous rappelle ce qu'il avait dit hier à propos de la mission de l'homme sur terre, en disant que Dieu a voulu faire de l'homme un lieutenant, un vicaire sur terre, afin que celui-ci construise une société humaine qui est caractérisée à la fois par la justice, la miséricorde et l'entraide. Pour ce faire, Dieu lui a accordé des moyens, des outils, des mécanismes qui l'aident à accomplir cette mission. Parmi ces outils, nous avons vu hier qu'il a doté de l'intelligence ou de la raison, dont émanent les sciences et les différentes innovations et inventions. On a vu aussi la subjectivité ou le sentiment de sentir son ego, qui peut découler sur l'amour de la propriété, de ramasser des biens, de les défendre, de se protéger et de se concurrencer les uns les autres. On a vu aussi les différentes aptitudes et les différentes choses que Dieu a mis à son service sur terre, puisqu'il lui a assujetti tout ce que la terre contient comme choses, conformément à ce verset que nous avions vu auparavant. C'est lui qui vous a créé de terre et vous a demandé de la peupler. Donc les outils que nous avons déjà évoqués hier sont des outils dangereux qui peuvent être considérés comme des armes à double tranchant. Ces armes peuvent donc mener à la destruction de la société, comme elles peuvent être utilisées à bon escient pour mener au bonheur de la société et des individus qui constituent cette société. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les recommandations divines pour en faire bon usage? De quelle façon peut-on tirer profit, tirer le bénéfice de ces outils-là sans avoir à tomber dans la mauvaise gestion et la mauvaise utilisation? إذن علينا أن لا ننسى أن هذه الصفات التي جهز الله عز وجل الإنسان بها صفات خطيرة، وهي التي جعلت كثيرا من الناس ينحرفون إلى سبل الطغيان والبغي، وهم الذين حدث البيان الإلهي في كتابه المبين عنهم. وهذا هو السبب في أن الملائكة قالوا لربنا عز وجل عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كثيرون هم الذين تساءلوا طيب ما الذي أدرى الملائكة أن هذا المخلوق سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، علموا أن هذا الخليفة لا بد أن يتمتع بصفات هي في الأصل صفات الربوبية لكي ينهض بالخلافة عن الله. علموا أنه لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي هي أجهزة
بين يدي نهوضه بهذه المهمة. وعلمت الملائكة أن هذه الأجهزة، أعود فأذكركم بها، العلم هذا يسبب الطغيان وما يتفرع عنه، شعور بالأنا بالذات يسبب الطغيان، محبة احتياز الأشياء، الأموال، خيرات الأرض، مدخراتها، يسبب السكر والتباهي بها، وهذا هو الفساد. وهذا إذا امتد يتسبب عنه سفك للدماء أيضا. من هنا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. نعم، الأمر ليس إليكم. طيب، وفعلا نحن نقول كما قالت الملائكة، يعني هذه صفات خطيرة. هنا يأتي دور التزكية الذي خاطب الله عز وجل به عباده عن طريق الرسل والأنبياء. فكيف تكون التزكية؟ وما هو منهجها؟ وكيف يكون السبيل إليها؟ سنجيب عن ذلك إن شاء الله. N'oublions donc pas que ces attributs, que ces outils sont des attributs très dangereux et qui ont fait et qui peuvent faire tomber beaucoup de gens dans la tyrannie et dans l'injustice. Et le Coran est rempli d'exemples de gens qui ont mal utilisé ces outils et mal utilisé ces attributs et qui sont facilement tombés dans la tyrannie et l'injustice. Et c'est le caractère dangereux de ces attributs qui fait que les anges se sont posé la question, quand Dieu leur a annoncé qu'il allait établir sur terre un vicaire, un lieutenant, en parlant de l'homme, les anges se sont posé la question en demandant à Dieu, mettras-tu sur terre quelqu'un qui sèmera la corruption, qui effusera le sang, alors que nous chantons tes louanges et nous glorifions ton nom? Plusieurs personnes, à la lecture de ce verset, se demandent d'où les anges ont-ils su que l'être humain allait se comporter de la sorte sur terre. Eh bien, la réponse, elle se trouve dans l'annonce que Dieu leur a faite, qu'il allait faire sur terre, qu'il allait prendre sur terre, qu'il allait mettre sur terre un vicaire, un lieutenant. Les anges ont conclu que pour faire de l'homme un lieutenant de Dieu sur terre, Dieu allait lui accorder quelques-uns de ses attributs. Et souvenez-vous qu'hier, on avait vu que les outils que nous évoquons aujourd'hui étaient tirés de certains attributs divins. L'intelligence qui donne la science et qui donne toutes sortes d'innovations et d'inventions vient de la science de Dieu. La subjectivité vient de la grandeur de Dieu, du sentiment de suffisance de Dieu. Toutes les autres aptitudes de puissance et de force viennent de la force et de la puissance de Dieu. Donc les anges ont compris que si Dieu allait prendre un vicaire, un représentant sur terre, ce représentant-là aura forcément quelques-uns de ses attributs divins. Et donc, comme il n'aura pas la perfection, il utilisera mal ses attributs divins et cela causera la corruption sur terre. La réponse de Dieu a été de dire « Inni a'lamu ma la ta'lamun » « Je sais ce que vous ne savez pas ». Il a répondu ainsi aux anges. Cheikh nous dit, nous sommes d'accord avec les anges qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'homme va semer la corruption sur terre. Et pour arrêter cette œuvre de corruption sur terre, Dieu a au même temps délivré un discours qui appelle à la purification de l'âme, ce qui permet de bien utiliser ces outils. Donc c'est là où vient le rôle de la purification de l'âme qui est contenu dans le discours divin par lequel Dieu s'est adressé à l'homme à travers tous ses messagers.
nous allons voir par quels moyens, par quelle façon pouvons-nous purifier nos âmes. إذن لابد للإنسان من أن يزكي نفسه من أجل أن لا تسكره هذه الصفات التي جهزه الله عز وجل بها ولا تزجه في سبل الطغيان. ما هي سبل التزكية؟ الخطوة الأولى على هذا السبيل وهي الخطوة التأسيسية أن يتذكر الإنسان العهد القديم وأن يتنبه إلى الفطرة الإيمانية التي غرسها الله بين جوانح كل إنسان منذ متى؟ منذ أن خاطب الله عز وجل هذه الأرواح التي انسكبت في أجسادها فيما بعد كل في ميقاته. وهذا ما ذكرنا به الله في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم، هذه التذكرة هي باختصار ترجمة للفطرة الإيمانية المغروسة في كيان كل إنسان. ولا يقولن قائل كما قد سئلت مرة، ولكن لا نتذكر هذا الخطاب الذي خاطبنا به الله كما يقول في القرآن، يعني لا نتذكر أن سمعنا وعى هذا الكلام. هذا سؤال غير وارد، ذلك لأن الأرواح عندما تلقت هذا الخطاب من الله عز وجل لم تتلقها عن طريق طبل صمخية، لم تتلقها بواسطة الآذان ما كانت، طبل الصمخية ما كانت، وإنما تلقتها الأرواح مباشرة. فأرواحنا هي التي تعي هذا، لكن ضجيج الرغائب، الشهوات، الرعونات، هذا الضجيج هو الذي يجعل الإنسان لا يتذكر ربما، ولكن الله ذكرنا. Pour que ces outils ne causent pas à l'homme de s'étourdir dans ce semblant de puissance qu'il pourrait ressentir et pour qu'il ne verse pas dans la tyrannie et l'injustice, Dieu nous demande donc de purifier notre âme et il nous donne les outils et les moyens nous permettant de faire cette purification. Le premier moyen que Cheikh nous cite, c'est de se rappeler l'ancien pacte que Dieu a passé avec nous, la fitra que Dieu a semée en chacun d'entre nous lorsque nous n'étions encore que des âmes sans corps. Cheikh nous cite le verset de Surat Al-A'raf qui a été lu hier par le frère qui nous a fait l'ouverture, dans lequel Allah Azza wa Jal rappelle aux fils d'Adam qui leur avait demandé « Ne suis-je pas votre Dieu ?» Ils ont dit « Oui » et il leur a dit « Témoignez donc et souvenez-vous de ce pacte que je suis votre Dieu. » Cheikh dit « Peut-être que quelqu'un objectera en disant « Oui, mais nous n'avons aucun souvenir de nous n'avons pas entendu cet appel, nous n'avons pas le souvenir d'avoir entendu ces paroles de Dieu. » Eh bien, cette question n'est pas envisageable parce que ce n'est pas un discours que nous avions entendu avec nos oreilles, vu qu'à l'époque, on n'était pas encore fait corps, on n'était que des âmes. C'est un discours que notre âme a reçu
avant même que notre corps fût. Donc on ne doit pas avoir de souvenir de l'avoir entendu par notre oreille puisqu'il n'est pas passé à travers l'oreille. C'est l'âme ou l'esprit, le ruh, qui est le détenteur de ce message et de ce pacte. Et si nous sommes à l'écoute de notre ruh, de notre âme, on pourra s'en souvenir. Le problème se trouve dans le vacarme des plaisirs et des désirs de la vie d'ici-bas qui sont tellement forts que la voix de notre âme n'est à peine perceptible. الخطوة الثانية في طريق تزكية النفس. الآن صحوت إلى هذا الخطاب الرباني الذي خاطب الله روحي من خلاله منذ العهد القديم، وتنبهت إلى فطرتي الإيمانية التي تنطق بأن هذه الروح ذات نسب عميق وقدسي إلى الله سبحانه وتعالى. مطلوب مني أن أغذي هذه الحقيقة التي اكتشفتها، أنني عبد مملوك لله، وأن هذه الروح تنتمي إلى الله عز وجل بمعنى خفيا عني لا أستطيع أن أدركه. عرفت هذا، إذن ينبغي أن أغذي معرفتي هذه بالغذاء الذي يزيدني صلة بالله ويزيدني ارتباطا بالله. ما هو هذا الغذاء؟ هذا الغذاء لا أستطيع أن أخترعه من عندي كما يفعل البعض، ولا أستطيع أن أكتشفه بذاتي، ولكنني أتلقاه من مولاي جل جلاله الذي وضع بين يدي هذا الغذاء، هو العبادة. الآن اكتشفت العبودية، اكتشفت العبودية التي هي حقيقة كامنة بين جوانحي يصطبغ بها الملحد والمؤمن والفاسق والفاجر. دور العبد الآن هو أن ينتقل من اليقين بالعبودية إلى أن يغذي عبوديته هذه بالعبادة. العبادة لا يجوز لنا أن نخترعها من عندنا. العبادة هي أن ألتزم المبادئ، المنهج الذي رسمه لي الله عز وجل. الصلاة التي كلفني بها عندما قال وأقم الصلاة لذكري، لكي ترتبط روحك بي تذكرا دائما. نعم، الإكثار من تذكر الله عز وجل وما إلى ذلك مما سنشرحه الآن إن شاء الله. Le deuxième pas pour purifier notre âme, c'est celui de se dire que j'ai reçu ce discours qui m'a réveillé, qui m'a rappelé la filiation profonde et la filiation sacrée qui me lie directement à Dieu. Ce discours qui me rappelle mon identité de serviteur de Dieu, d'esclave de Dieu. Une fois que cette connaissance m'est acquise, il faudrait que je la nourrisse, d'une nourriture, ce lien et cette filiation directe à Dieu. Cette nourriture-là, je ne l'invente pas. Je ne la fabrique pas. Cette nourriture me vient de Dieu directement. Cette nourriture, c'est l'adoration de Dieu telle que Dieu me demande de l'adorer. En découvrant ma servitude à Dieu, qui est une réalité dans laquelle baignent tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou non,
qu'il soit pratiquant ou non, qu'il soit obéissant ou non. Donc cette servitude ne peut se nourrir que par l'adoration. Et l'adoration ne peut se faire qu'en suivant les recommandations de Dieu. Je vois que Dieu me dit « Wa aqimis salata li dhikri » accomplis la prière pour maintenir mon rappel, ma souvenance en toi. Dieu me dit de multiplier les formes d'invocation. Et nous allons voir d'autres choses que Dieu nous demande pour maintenir cette adoration et pour accomplir cette adoration. العبادات التي كلفنا الله بها كثيرا ما نسأل لماذا طلب الله عز وجل منا هذه القائمة من العبادات؟ العبادات غذاء للفطرة كي تقوى، الفطرة الإيمانية، وكي لا تذبل ثم تموت. فأنت الذي تحتاج إلى العبادة وليس الله عز وجل. أحب أن نقف أمام هذه الحقيقة بدقة. من أنا؟ أنا عبد أم حر؟ إن كنت حرا ينبغي أن أمارس حريتي إلى أقصى الحدود، أتصرف كما أشاء كما يقول الوجوديون اليوم، أنفذ أحلامي كما أحب، أركل عن طريقي كل من يريد أن يقف في وجهي لأنني حر. لكن هل أنا حر؟ الآن اكتشفنا من خلال تذكر خطاب الله للإنسان، من خلال الفطرة التي استيقظت بها كياني، أنني عبد مملوك لمن فطرني، يعني لمن خلقني. إذن أنا الصنع يده وأنا أتحرك في قبضته. المبدأ منه والانتهاء إليه. أنا لست حرا، أنا عبد. هنا ينبغي أن أغذي عبوديتي هذه بماذا؟ بالعبادات والطاعات، حتى لا أنسى هذه الحقيقة، ولكي لا تستيقظ مشاعر الطغيان بين جوانحي من خلال التملك، من خلال العلم الذي أتمتع به، من خلال القدرة التي متعني الله بها، لكي أطغى ولكي أبغي كما فعل الطغاة والفراعنة. نعم، سبيل ذلك هو أن أغذي يقيني بأني عبد لله عز وجل بهذه العبادة. وعندئذ هذا الغذاء يورثني أمرين اثنين: الحب لهذا الإله الذي أنا ملكه، والخوف منه، وهما كابحان يكبحان جماح هذه الصفات التي متعني الله عز وجل بها. نعم. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi Dieu nous demande-t-il d'accomplir des actes d'obéissance, des actes d'adoration? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans le fait que l'adoration est un renforcement de notre fitra, de cette première nature qui a été semée en chacun d'entre nous. Adorer Dieu est un besoin pour nous et non un besoin pour Dieu. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. Ça nous fait du bien à nous et ça ne change rien à Dieu. Il faudrait se poser la question, est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes des serviteurs, des esclaves de Dieu?
Si nous sommes libres, tels que les existentialistes le disent, à ce moment-là, nous pouvons agir de la façon qui nous plaît, sans limite, sans considération aucune pour les autres. Mais si je découvre, si nous découvrons que nous sommes les serviteurs de celui qui nous a créés, si nous découvrons, comme nous l'avons fait hier, que tout nous vient de lui, que notre début revient à lui et que notre fin revient à lui. Cette servitude-là, que nous venons de découvrir, doit être nourrie. Et la nourriture de cette servitude se fait par les actes d'adoration et d'obéissance. Ces actes d'adoration et d'obéissance, Dieu nous les a demandés pour ne pas perdre la tête, pour ne pas être étourdi par les aptitudes et les outils dont il nous a dotés et qu'on a évoqués tout à l'heure, pour ne pas tomber, pour ne pas verser dans l'injustice et la tyrannie. Nous devons donc nourrir notre conviction que nous sommes les serviteurs de Dieu à travers nos actes d'adoration. Lorsque nous le faisons, cela nous mène à deux choses, deux sentiments complémentaires qui entretiennent la foi. Lorsque nous nous efforçons à adorer Dieu tel qu'il nous l'a demandé, nous augmentons notre amour envers lui et nous augmentons notre crainte aussi. L'amour et la crainte envers Dieu, ce sont deux freins qui nous empêchent de tomber dans la mauvaise utilisation des outils et aptitudes dont Dieu nous a dotés. إذن العبادة أيها الإخوة والأخوات ماذا تصنع باختصار؟ تحول الإيمان العقلاني الذي كان محبوسا في العقل إلى إيمان عاطفي يهيمن على القلب، فيصبح الإنسان مؤمنا بالله عز وجل بعقله ومتجها إلى الله بعواطفه بقلبه حبا وخوفا. والحب في حياة الإنسان هو الداء والدواء بآن واحد. هو الداء عندما يتجه الحب إلى هذه الصفات التي متعني الله بها، إلى الأجهزة التي وضعها بين يدي. هو الداء عندما يتعلق بالمال، يتعلق بالأرض، بالمدخرات والخيرات. هو الداء عندما يتجه الحب إلى الذات. هو الداء عندما يتجه الحب إلى منافسة الآخرين، إلى الشهرة، إلى الرئاسة. هو الداء. لكن كيف يتحول الحب إلى دواء؟ عندما تؤدي العبادة وظيفتها في كيان الإنسان، وعندما يمارسها الإنسان دائما، وتغذي العبادة مشاعر العبودية في كيان الإنسان، يتحول الحب الذي كان داء إلى دواء، أي يتحول الحب من الدنيا ومظاهرها، من الشهوات والرعونات والرغائب، يتحول إلى من؟ هذا الحب إلى من أوجدني، إلى من أكرمني، إلى من جعلني متميزا حتى فوق الملائكة في الرتبة. نعم، عندئذ يتحول الحب من الداء إلى الدواء. وهنا تتحقق التزكية التي يأمرنا الله عز وجل بها دائما، وكم خاطب بها الطغاة عن طريق الرسل والأنبياء،
من مثل قوله لفرعون عن طريق موسى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. L'adoration transforme donc la croyance ou la foi, transforme la foi d'une croyance intellectuelle qui réside dans la raison en une émotion qui habite le cœur et qui l'anime. L'adoration engendre l'amour, qui peut être à la fois un mal et un remède. L'amour est un mal s'il est dirigé, s'il est concentré sur les outils et les aptitudes que Dieu nous a accordés. L'amour est un mal s'il est concentré autour de l'argent, de l'acquisition des terres et des biens, s'il est concentré sur l'amour de soi, de son ego, de ses désirs, s'il est concentré sur la volonté d'atteindre une célébrité, d'avoir la dominance sur les autres, d'être le premier dans la concurrence. Mais cet amour se transforme en remède si son objet se transforme de la vie d'ici-bas et de ses désirs et ses plaisirs vers celui qui nous a créés, qui nous a anoblis, qui nous a distingués, qui nous a préférés même à ses anges. Et c'est là que se réalise la purification de l'âme. Et c'est à travers cette demande de purifier son âme que Dieu s'est adressé aux tyrans de ce monde à travers ses messagers. C'est ainsi qu'il demanda au Pharaon, à travers Moïse, de purifier son âme. Donc, Cher nous cite le verset où Moïse dit à Pharaon « Je t'appelle à purifier ton âme et je t'appelle à te rappeler de ton Seigneur et de le craindre. » ولكن أيها الإخوة أجيب عن سؤال وجه إلي أذكر أكثر من مرة. كيف يمكن للعبادات أن تغرس بين جوانح محبة الله وأن تطرد محبة الأغيار؟ الواقع أن من مارس علم كيف. هو الجواب بالتفصيل هو التالي: العبادات كلها يصب في ذكر الله. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكر، لكي تكون على ذكر دائما بي. كذلك كل أنواع العبادات الأخرى، قراءة القرآن من أجل هذا، الحج من أجل هذا، الشكر من أجل هذا. طيب تعالوا نتصور كيف أن ممارسة الذكر عن طريق العبادة وعن طريق الشكر تفجر ينابيع محبة الله في القلب. ذكر الله عز وجل من أهم العبادات، بل هو يعني جنس لأنواع العبادات كلها. كيف يذكر الإنسان مولاه وخالقه؟ لا أقصد بالذكر ما يفعله بعض الناس من الحركات التقليدية، أن يمسك سبحة ويقول الله 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 مثلا، أو لا إله إلا الله وفكره مشغول بالدنيا. لا، أنا أقصد بالذكر ما قاله الله عز وجل في آخر سورة الأعراف أظن، نعم: واذكر ربك في نفسك تضرعا، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ولا تكن من الغافلين. أنا الآن إذا مارست ذكر الله بهذه الطريقة، وهكذا كان يفعل رسول الله، بعد حين سيجد أن محبة الله عز وجل هيمنت على جوانحه. On pourrait se poser la question, comment les actes d'adoration peuvent-ils semer dans nos cœurs l'amour de Dieu et chasser dans nos cœurs l'amour de tout ce qui est autre que Dieu? Cher nous dit, celui qui pratique véritablement les actes d'adoration a déjà goûté à la façon dont l'amour de Dieu rentre dans nos cœurs. Mais pour expliquer cela, il faudrait savoir que toutes les adorations, tous les actes d'adoration tournent autour de l'idée de se souvenir de Dieu, de se rappeler Dieu, d'invoquer Dieu. Et que pour faire jaillir dans nos cœurs les lumières de l'amour de Dieu, il faudrait multiplier les occasions de se souvenir et de se faire le rappel de Dieu. Il dit, invoquer Dieu ou l'évoquer ou se rappeler Dieu n'est pas simplement prendre un chapelet et répéter un certain nombre de fois un certain nombre de paroles, tout en étant préoccupé par le monde d'ici-bas. C'est une forme apparente de dhikr, mais ce n'est pas le rappel ou l'invocation qui fait jaillir les lumières de l'amour dans le cœur. Cheikh nous cite le verset, un verset qu'il pense se trouver dans Surat Al-A'raf, et qui dit « Rappelle-toi ton Seigneur en ton fort intérieur, par crainte et par humiliation, sans élever la voix, les matins et les après-midi. » Ce que nous comprenons, c'est qu'il faudrait que le souvenir de Dieu soit présent dans nos cœurs, à tout moment, à tout instant. Et pas seulement lorsque l'on prend un chapelet et on répète un certain nombre de paroles, en étant complètement concentré sur autre chose. Si nous nous habituons à nous rappeler de Dieu à tout moment, eh bien nous ne pouvons pas nous rappeler de Dieu sans l'aimer. أفضل طريقة أيها الإخوة والأخوات لذكر الله عز وجل، وأسهل طريقة، وهي الطريقة التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم. هذا هو أسهل وأفضل طريقة لذكر الله، وهي الطريقة التي تفجر محبة الله عز وجل بين جوانحك. مساء عندما تعود إلى دارك وتتمدد على فراشك لترقد، اذكر نعمة الرقاد، وأن الله هو الذي متعك بها، ولو شاء لحرمت من هذه النعمة ولتوترت منك الأعصاب ولزجتك هذه الحالة فيما يشبه الجنون. قل كما كان يقول رسول الله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث. أنت الآن نمت وأنت تذكر الله. كيف ربطت نعمة النوم بالمنعم؟ استيقظت بعد أن أخذت قسطك الوافي من هذه النعمة ورأيت نفسك قد عدت إلى نشاطك. اذكر هذه النعمة مرة أخرى، أن الله عز وجل كيف متعك بها، وقل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طيب، دخلت الحمام
اذكر هذه النعمة العظيمة التي أكرمك الله بها. تصور لولا فضل الله عليك لهلكت بهذه السموم الموجودة في كيانك. من الذي صفى كيانك منها؟ الله. نعم. خرجت، واذكر نعمة الله وقل كما كان يقول رسول الله: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقفت أمام صنبور الماء تغسل يديك، تذكر هذه النعمة، اربطها بالمنعم. يعني هذا السيال الذي لا لون له، ولو كان له لون لتضمخ به الإنسان ولا أفسد. لا رائحة له، ولو كانت له رائحة لما أدى وظيفته. هذه المادة العجيبة التي جعلها الله طهورا. قل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. نعم. طيب، اربط هذه النعمة بالمنعم. جلست على مائدة الطعام، تأمل في هذه النعمة، هذه الألوان من الأطعمة. ما هي؟ كل فنون الأطعمة كما قلت أكثر من مرة نتيجة سماء أمطرت، وأرض أنبتت، وأنعام حيوانات سخرها الله لك لحوما وألبانا. في غير هيك أبدا. اذكر هذا النعمة وكل هنيئا مريئا كما يقول الله عز وجل. لكن وأنت تأكل وأنت تمضغ تساءل: من الذي يقدرك على أن تزدرد هذا الطعام؟ من الذي يجعل قطعة اللحم تسحق بين أضراسك بمنجاة من اللسان؟ واللسان أيضا قطعة لحم. ينجو لسانك من هذا، في حين أن قطعة اللحم اللي هي الغذاء تسحق وتمضغ وتذهب. نعم. وهكذا اربط النعم بالمنعم دائما بدون ما تتكلم حتى. نعم. ما الذي تنتهي إليه؟ ستجد أن الحب بين جوانحك يتحول رأسا من الدنيا التي كنت متعلق فيها، من الشهوات والرعونات، إلى هذا الذي تفضل عليك، إلى هذا الذي أعطاك. نعم. وعندئذ تتحرر من طغيانك، وتتحرر من الصفات المرزولة في كيانك. نعم. هذا نموذج لسبيل التزكية التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. Quelle est donc la meilleure façon d'invoquer Dieu, et à la fois la plus simple et la plus efficace de ces façons-là, qui a été celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivie? Pour être efficace dans l'invocation de Dieu, et pour l'être tout le temps, il suffit de lier tous les bienfaits que l'on vit au bienfaiteur unique qui est Dieu. Si à chaque moment à chaque instant de notre vie, nous recevons des bienfaits énormes, et à chaque bienfait que nous recevons, nous pensons à celui qui nous l'a donné, eh bien cela ne pourra que faire jaillir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cheikh rentre ensuite dans le détail en illustrant ce propos, en disant: après une journée de fatigue, l'un d'entre nous rentre chez lui. Il rentre pour dormir le soir. Qu'il se souvienne, qu'il pense à ce bienfait du sommeil. S'il en était privé, il serait tendu. S'il en était privé plusieurs nuits de suite, il deviendrait
presque comme un fou. En dormant, en se mettant au lit au soir, qu'il pense à ce bienfait et qu'il répète les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations qu'il nous a recommandé de dire avant de dormir. Ne pas les répéter comme de simples paroles, mais les vivre. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Wa alja'tu dhahri ilayk. Je mets mon dos, je me soutiens, je mets mon dos en cherchant ton soutien. Wa fawwattu amri ilayk. Et je confie toute ma vie, toutes mes affaires entre tes mains. Ainsi de suite. Le matin, donc si on lie le bienfait du sommeil au bienfaiteur, on a déjà invoqué Dieu et on est rentré dans le sommeil en étant sur une position d'adoration de Dieu. Lorsqu'on se lève le matin, on se rend compte que Allah Azza wa Jal nous a permis de nous réveiller, nous a rendu notre âme. Il aurait pu la retenir. Et nous disons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son réveil chaque matin. Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Louange à Dieu qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournons. Vous vous êtes levé le matin, vous avez remercié Dieu de ce bienfait, d'avoir retrouvé l'âme. Vous allez aux toilettes, vous vous débarrassez de produits toxiques qui étaient dans votre corps. Imaginez que Dieu ne vous permette pas d'éliminer ces déchets toxiques. Et à ce moment-là, vous dites, en sortant des toilettes, ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ghufranak, ton pardon Seigneur, Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani, louange à Dieu qui m'a enlevé les souillures et qui m'a permis d'être en bonne santé. Et puis on se dirige vers le lavabo pour se laver les mains. Et Cheikh nous invite à réfléchir un peu sur l'eau, ce liquide qui n'a ni odeur, ni couleur, ni goût, et qui aurait été différent si on devait se laver avec un liquide différent. Regardez le bienfait d'Allah Azza wa Jal qui a fait de l'eau un purificateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à cet égard aussi, Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ma'a tahuran. Louange à Dieu qui a fait de l'eau un liquide purificateur. Wal islam nuran, et l'islam une lumière. Vous dirigez ensuite à votre petite table pour prendre le petit déjeuner. Et vous êtes entouré de nourriture, d'aliments, de couleurs variées, de textures différentes, d'origines différentes. Dieu a fait descendre du ciel la pluie qui a fait pousser les plantes qui ont donné ce que vous êtes en train de manger, ou qui a fait pousser les plantes qui ont nourri aussi les animaux, qui vous ont donné le lait que vous êtes en train de boire, et qui vous ont donné d'autres aliments que vous allez consommer. Vous louez Allah Azza wa Jal en liant ses bienfaits au bienfaiteur. Vous réfléchissez, vous vous posez la question, qui m'a donné la possibilité de mâcher? Qui a fait que quand je mâche, si je mâche un morceau de viande, je n'avale pas, je ne mâche pas ma langue, mais je mâche le morceau de viande. Le morceau de viande se trouve complètement déchiqueté à l'œuvre de mes dents, mais pas ma langue, qui reste intacte. Subhanallah. Qui a fait que la bouche distingue la langue, qui est un morceau de chair, du reste des morceaux de chair qu'on avale et qu'on mange? Vous pensez à Dieu et vous louez ses bienfaits, sans même avoir à parler, sans même avoir à dire quoi que ce soit. Ce que Cheikh nous appelle à faire, c'est cette invocation intérieure dans le cœur de chacun d'entre nous, de lier à chaque bienfait que nous recevons. Et Dieu sait combien de bienfaits nous recevons. إذن
عندما يستمر الإنسان في أداء العبادات التي أمره الله بها وكلها تصب في شكر الله وذكره، يتفجر من قلبه ينابيع محبة الله عز وجل، وهذا هو الحب الذي يكون دواء للإنسان. لكن هذا الشكر وهذا الالتزام أيضا يفجر بين جوانح الإنسان الخوف من الله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن ينهض بالوظيفة التي أقامه الله عليها في هذه الدنيا إلا إذا سار إلى الله بجناحين من الحب والخوف. فالشيء الذي ذكرته لكم من الإكثار من ذكر الله وربط النعمة بالمنعم صحيح يفجر ينابيع الحب، لكن أيضا يفجر ينابيع الخوف. كيف؟ أنا الآن بسبب استمراري لذكر الله بالطريقة التي ذكرت، ربط النعم دائما بالمنعم، أتذكر عظيم فضل الله علي وإحسانه إلي، وأنه يحوفني أكثر مليون مرة مما ترعى به المرأة الأم طفلها الصغير، ولله المثل الأعلى. هنا يتفجر في نفسي شعور الخوف من هذا، من التقصير في جنب الله. هذا الإله يعطيني، يكرمني، يرعاني، وينعم علي بالنعم التي لا تنقطع دائما دائما دائما، وأنا مقصر. هل يوجد فينا من ليس مقصرا؟ كلنا مبتلون بالتقصير. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وأشعر بذلك، وأنظر إلى عملي فأجد أنني مقصر في جنب الله عز وجل، لا أستطيع أن أؤدي حقوق نعمه. العين وحده لا أستطيع أن أؤدي حق نعمته علي. من هنا يأتي الخوف، أقول: يا رب، كيف ستعاملني غدا؟ ستحدثني عن نعمك وآلائك وعطائك وإحسانك، وستقول لي: ماذا صنعت بشكري هذه النعم؟ لا شيء. ومن أنا حتى أؤدي شكر نعمك؟ لو أنني خطوت إليك خطوة فبتوفيقك أخطو، ولو أني ذكرتك بلساني فبفضل منك يتحرك لساني، ولو أنني بذلت شيء من مالي من كذا الذي أكرمتني به فبتوفيقك وبإلهامك، فأنت المتفضل. لذلك أعود إلى التقصير. شعوري بالتقصير هو الذي يسبب الخوف بين جوانحي. حب الإنسان لله زائد خوفه من الله هو الذي يجعل الإنسان يتخلص من رعوناته ويستعمل الصفات التي جهزه الله عز وجل بها من حدها المفيد، وعندئذ يبني هذا الإنسان المجتمع الإنسانية طبقا للنهج الذي رسمه الله عز وجل. Lorsque l'homme persévère dans ses actes d'adoration, qui tournent autour de la reconnaissance et le rappel de Dieu, lorsqu'il fait ce que l'on vient de voir, à savoir lier les bienfaits au bienfaiteur, cela engendre donc l'amour de Dieu dans son cœur, mais pas seulement. Cela doit également engendrer de la crainte
dans son cœur envers Dieu. Ce que nous venons de dire n'est pas contradictoire, mais il est complémentaire. Parce que l'homme doit cheminer vers Dieu en volant avec deux ailes, l'aile de l'amour et l'aile de la crainte. Comment lier les bienfaits au bienfaiteur engendre-t-il la crainte envers ce bienfaiteur? Eh bien, la crainte vient plus de notre conscience à l'égard de notre négligence envers Dieu. En nous disant, chaque bienfait dont Dieu nous comble mériterait que l'on exprime notre reconnaissance à la hauteur de ce bienfait. Mais qui pourrait exprimer sa reconnaissance à la hauteur des bienfaits de Dieu? Car l'expression même de la reconnaissance envers Dieu est un autre bienfait qui exigerait qu'on exprime encore de la reconnaissance. Ainsi, les bienfaits de Dieu sont interminables. Et notre reconnaissance ne peut être que limitée et ne peut être qu'une négligence de plus. Quand je vois la bienfaisance de Dieu, les soins par lesquels il m'entoure, la protection qu'il me prodigue, Allah Azza wa Jal protège et est bienfaisant à l'égard de chacun de nous 1 million de fois plus qu'une mère l'est envers son enfant. Comment donc remercier Dieu et lui être reconnaissant sans être négligent à son égard? C'est impossible. Nous sommes tous négligents. Ainsi, lorsque je vois mes œuvres, je me dis, Seigneur, je ne serai jamais à la hauteur de mon devoir envers toi. Je ne pourrai jamais remercier tous les bienfaits dont tu me combles. Et demain, Seigneur, tu me demanderas, ne t'ai-je pas donné ceci, ne t'ai-je pas donné cela, ne t'ai-je pas fait tel bienfait? Qu'as-tu fait pour m'en remercier? Et je te dirai, comment puis-je te remercier, puisque chaque pas que je fais vers toi n'est qu'un autre bienfait que je devrais remercier. Chaque fois que je te remercie, chaque fois que je te loue, c'est encore une fois un autre de tes bienfaits dont tu me combles. Donc je me sentirai toujours négligent. Et cette négligence me fait craindre Dieu. C'est donc cet amour et cette crainte que l'homme éprouvera envers Dieu qui le feront débarrasser des mauvais penchants de son âme, qui l'aideront à se purifier et qui l'aideront à utiliser à bon escient la amana dont on avait parlé hier, afin qu'il construise la société humaine que Dieu lui a demandé de construire, conformément à sa mission. أيها الإخوة، الحديث في هذا الأمر حديث ذو شجون وله فروع كثيرة، ولو أنفقت في الحديث عن التزكية وأساسيها الحب والخوف لا أنفقنا في ذلك ساعات وربما دون أن نشعر. لكن يعني نلملم أطراف الحديث ونختم هذا الكلام بالشيء التالي: من أهم الأسباب التي تثير بين جوانح الإنسان محبة الله والحياء من الله شعور الإنسان المسلم بمحبة الله له. أنت عندما ترى كيف ينعم الله عليك بهذه النعم التي ذكرنا طرف بسيط منها، وفي مقدمتها أنه يسر لك معرفته، يسر لك السبيل إلى أن تعرفه إلها لك، أكرمك بنعمة
الانضباط بهذا الدين الذي هو مرآة العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا عرفت أن الله يحبك ألا تبادله حبا بحب؟ مستحيل، مستحيل. فأنا عندما مثلا أقوم لنفرض من الليل قبل الفجر، أقف بين يديه، أشعر أن الله يحبني، هو الذي أيقظني وهو الذي قال لي قم قف بين يدي وناجني. إذن يحبني الباري عز وجل. عندما أخرج إلى السوق وأجد فقيرا محتاجا فأندفع إلى إعطاء صدقة له، أشعر أن الله يحبني لأنه هو الذي أعطاني ثم ألهمني أن أعطيه. عندما أجد محرما في طريقي وتحتاج نفسي لارتكاب المحرم فأجد ما يحجبني عن هذا المحرم، أشعر أن الله يحبني. هذا الشعور من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يعشق الله. نعم، في قصة أنا يمكن أكثر من 10 مرات رويتها، مؤثرة وينبغي أن تكون لسان حال كل واحد منا. امرأة كانت تخدم في بيت أسرة وكانت متعبدة، وكان لها قيام في الليل، ففي ليلة من الليالي كانت تدعو الله بسجودها قائلة اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن تعافيني، أن ترحمني إلى آخره. سمع صاحب الدار دعاءها هذا فرأى أن في هذا يعني شيء من سوء الأدب. لما انتهت من صلاتها قال لها هذا من قال لك أن الله يحبك؟ قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. هذا لسان حال كل واحد منا. أنا أقول لولا حب الله لي ما شرفني بدينه، لولا حب الله لي ما عرفني على ذاته، لولا حب الله لنا ما جمعنا في هذه المناسبة. فإذا شعرنا بهذا لا يمكن إلا أن نبادل الله حبا بحب، وهنا تتحقق التزكية. يزول مشاعر الطغيان، يزول مشاعر الاعتداد بالذات، الرعونات كلها، ويصبح الإنسان شفافا مزكا متجها إلى الله، والمصير هو العفو والمغفرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Cher dit que parler de l'amour et de la crainte de Dieu, c'est un sujet passionnant qui nécessiterait plusieurs heures. On pourrait passer des heures et des heures à l'évoquer. Mais pour conclure ce qu'il vient de nous dire, il dit que l'une des choses qui nous permet encore d'augmenter notre sentiment d'amour envers Dieu, c'est de savoir que Dieu nous aime. Lorsque le musulman sent l'amour qui vient de Dieu envers lui, il ne peut s'empêcher de l'aimer encore davantage. Chaque musulman doit se rappeler que Dieu l'aime, et s'il ne l'aimait pas, il ne lui aurait pas fait connaître, il ne se serait pas fait connaître à lui. Si Dieu ne l'aimait pas, il ne lui aurait pas montré le chemin de l'islam. Et lorsque nous voyons que Dieu nous aime, nous ne pouvons que l'aimer. Le cheikh nous donne plusieurs exemples
de cette façon de se rappeler continuellement l'amour que Dieu a pour nous. Il dit, s'il m'arrive de me lever la nuit pour accomplir quelques prières surérogatoires de nuit, il faut que je ressente l'amour de Dieu qui m'a fait lever à ce moment-là pour me faire prier, pour me faire avoir un échange intime et direct avec lui dans ce moment de la nuit. Si Dieu m'a permis de me lever pour accomplir la prière la nuit, c'est qu'il veut m'entendre, c'est qu'il veut me parler, et c'est qu'il m'aime. Si je sors et que je vois un mendiant, et que je lui accorde, je lui fais une aumône, c'est que Dieu m'aime. Il m'a permis d'avoir de l'argent licite, et il m'a permis de le dépenser de la façon qu'il aime, en me rendant utile à une de ses créatures. Dieu m'aime parce qu'il me facilite les actes qui lui plaisent et qu'il aime. Si je vois une désobéissance, un acte illicite, et que mon âme penche vers cette chose illicite, mais que Dieu me protège, et que je ne tombe pas dans ce péché, eh bien Dieu m'aime parce qu'il m'a empêché de commettre quelque chose qu'il déteste. Ce sentiment d'être aimé de Dieu doit toujours être présent dans notre cœur et doit toujours nous pousser à aimer Dieu encore plus. Cheikh nous rappelle une histoire qui nous a raconté plusieurs fois à plusieurs occasions. C'est l'histoire d'une servante qui travaillait dans une maison et qui était connue pour sa dévotion et son adoration. Cette jeune dame se levait la nuit en prière après avoir accompli son service toute la journée. Un jour, dans sa prosternation, elle a fait l'invocation suivante. Seigneur Dieu, je te demande, par l'amour que tu as pour moi, de m'accorder telle et telle chose. Le propriétaire de la maison, son patron, qui n'était pas loin, l'a entendu et a entendu cette invocation. Il a trouvé cette invocation un peu étrange, en disant, pour qui se prend-elle? Comment peut-elle se permettre de dire à Dieu, par l'amour que tu as pour moi? Il a attendu qu'elle termine sa prière, et il est parti la voir gentiment, en lui disant, l'invocation que tu as faite, elle est peut-être à la limite de la politesse avec Dieu. Et cette servante lui dit, si Dieu ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas fait lever à cette heure de la nuit. Si Dieu ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas convié à le prier et à m'adresser à lui. Si Dieu ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas permis d'accomplir cet acte-là. Quand le propriétaire lui disait, tu demandes à Dieu en lui disant, Seigneur, je te demande par l'amour que j'ai pour toi. Elle lui a dit, je demande par l'amour que Dieu a pour moi. Parce que l'amour que Dieu a pour moi est plus grand que l'amour que je peux avoir pour lui. Si nous restons dans cette perspective d'être les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, nous ne pouvons qu'échanger avec Dieu cet amour. Et nous ne pouvons que maintenir avec Dieu ce rapport. Cheikh nous dit, si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas permis de nous rencontrer. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas permis d'être réunis aujourd'hui pour l'invoquer, pour parler de lui. Et que Dieu agrée, Inch'Allah, de chacun.